अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान, बात कर रहे हैं हम रोज़े के हवाले से, ठीक है। रोज़ा चूँकि बरकतों का महीना, रहमतों का महीना है, लेकिन हमारे यहाँ देखा जाता है कि मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मिलावट, इस पे ज़ोर आ जाता है रमज़ान के महीने में। क्या कहते हैं? रमज़ान का महीना होता है कि मतलब अल्लाह को हासिल करने का महीना। इसमें लोगों को मतलब सहूलत देनी चाहिए, ये चीज़ें सस्ती करनी चाहिए जिससे मतलब अल्लाह की रज़ा हासिल हो। तो ये नहीं कि उसके बरक्स महंगी कर दी जाए, तो इससे मतलब उल्टा भूखा प्यासा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, रमज़ान तो सादगी का महीना है। अगर हम टीवी चैनल्स की तरफ चले जाएं तो बहंगम से एक वो शो शुरू हो जाते हैं अफ्तार के नाम से, सहर के नाम से, और बड़ा वहाँ पे ड्रामाटाइज़ किया जाता है। क्या कहते हैं आप? इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि मतलब है कि जिस तरह मौलाना दर्ज मिल साहब भी फरमा रहे थे कि ये जो रमज़ान के नाम पे पैसे इकट्ठे करने आ जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। तो मतलब रोज़ा तो मतलब रमज़ान तो अल्लाह को हासिल करने का महीना, ये नहीं कि आप पैसे कमाओ, ऐसे पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा रमज़ान का महीना है, सादगी का, बरकतों और रहमतों का महीना है। देखने में आता है कि मुनाफाखोरी, मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी उरूज पर होती है। हालांकि ये एक इस्लामी मुल्क है और हम मुसलमान हैं। आप कैसे देखते हैं इस बात को? ज़ाहिर है जी, वो तो जो भी कर रहा है बुरा ही कर रहा है, ठीक है ना। वैसे भी इस दौर में गरीब बंदे का क्या जीना है। रमज़ान तो अमीर लोगों का है, जिनके पास जेब में पैसे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? ना कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, बस उन्होंने रोड भी फिरना है। और ये क्या, ये जो टीवी शोज़ चल रहे हैं आजकल रमज़ान के नाम से, अफ्तार के नाम से, और वहाँ पे बड़े प्राइज़ दिए जाते हैं, इनामात तकसीम किए जाते हैं, ये इस महीने में इस तरह के शोज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या ये होने चाहिए? शो तो देखते हैं, होते भी हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँ, हमें तो कुछ मिलता नहीं है, ठीक है ना। या जो गरीब बंदा है उसको तो कुछ नहीं मिलता, मिलता उन्हीं को है, ठीक है। मतलब कि आप कहीं भी जाएं, अगर वो दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास कोई अथॉरिटी हो या कोई चीज़ हो। गरीब लोगों को धक्के देने हैं, उनको कुछ नहीं मिल सकता। नहीं, इनामात के अलावा आपको लगता है कि वहाँ पर कोई इस्लामी तालीमात दी जाती हैं ऐसे प्रोग्रामों में? दी जाती हैं, लेकिन मुश्किल हमें तो कुछ नहीं लगता कि कोई इस्लामी तालीमात दी जाती हैं। सर, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, रहमतों बरकतों का महीना है ये, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मिलावट अरूज पर होती है, चोर बाज़ारी अरूज पर होती है। छोटे तबके से लेकर ऊपर तक सब इसी काम में लगे हुए हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में क्या हमारा हक़ नहीं बनता, हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम इसका हक़ अदा करें रमज़ान का? देखें जी, बहैसियत मुसलमान जब हम कलमा पढ़ लेते हैं तो इस्लाम में जितने भी हकूक़ व फ़राइज़ हैं वो हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इसी तरह ये रमज़ान का महीना जो है, ये इस बात का हमें सबक देता है कि एक तो हम सब्र सीखें, दूसरा ये है कि लोगों के काम आएँ। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब कहते हैं कि अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी, कि मुसलमान वो है जिससे दूसरे मुसलमान उसके हाथ और ज़ुबान से महफूज रहे। तो ये एक किस्म से लोगों को हाथों से नुकसान पहुंचाने वाली बात है। यानी एक चीज़ सस्ती है, मार्केट में सस्ती है, लेकिन जब वो उनके पास आती है, हत्ता कि रेडी वाले जो हैं वो भी चोर बाज़ारी करते हैं, वो भी ज़्यादा मुनाफाखोरी करते हैं। तो इसमें बस यही मैं कहूँगा कि इनको अल्लाह ताला हिदायत दें, और इनसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके कम अज़ कम रमज़ान के महीने में अगर थोड़े पैसे नहीं खा सकते तो कम अज़ कम जो रूटीन में कीमतें चल रही हैं उसी पे वो रहें। सर, इसी तरह देखा जाता है ये जो टीवी चैनल्स हैं, यहाँ पे शो चलते हैं अफ्तार के नाम से, सहरी के नाम से शो चलाए जाते हैं, इनामात दिए जाते हैं। तो ये तो रमज़ान का सारा मकसद ऐसे नहीं कि फ़ेल हो रहा है? बिल्कुल जी, ये तो रमज़ान का तो कोई खेल तमाशा तो है नहीं कि भाई आप शाम होती है तो इधर उधर से घर वाले को रिश्तेदार पकड़ के तो इकट्ठे करके तो बस वो लोगों को दिखाने के लिए शो होती है, वरना असल में कोई उसका मकसद नहीं है। मतलब उसका रमज़ान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ना वो सवाब के ज़ुमरे में आता है, बल्कि सोचा जाए तो गुनाह ही बन जाता है। जिस तरीके से वो मतलब ये उछलना कूदना डांस करना, ये कोई रमज़ान क्या सिखाता है कि आप अच्छे तरीके से अपना जो अगर इससे पहले आपसे कोई गलती होगी है वो भी अल्लाह से माफ़ी मांगें, साफ़ सुथरे होकर रहें, लोगों की भलाई करें। लोगों को जो कहीं भूखे हैं प्यासे हैं, ऐसे से भी लोग हैं, मेरे अपने दोस्त ऐसे हैं कि उनको कहवे के साथ उनको सैरी करनी पड़ती है सूखी रोटी से। तो बस ये चीज़ है कि लोगों को चाहिए कि जो इतने बड़े बड़े शो करते हैं वैसे खामखा पैसे लुटाते हैं, वो किसी ऐसे इदारे को दे दें, किसी ऐसी जगह खर्च करें जो किसी के काम आए। सर, बाज़ लोग हम में से ऐसे भी हैं जो अफ्तारी और सहर के नाम पे दावतों पे लाखों रुपए लुटाते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि एक सफ़ेद पोश को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। जी
نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے کہ مطلب آپ میریٹ، میں نے خود کئی بار اٹینڈ کیا ہے. ملک معراج خالد جب پرائم منسٹر تھا، بیسیکلی میں ایکس کینڈیڈیٹ ہوں نیشنل اسمبلی، اتفاق سے آپ کا اسپیکر ہی میرے پاس آ گیا مائک، تو وہاں پہ ان کی وہ جو ہم سادہ کھجور کھاتے ہیں نا، ان ٹکیاں بنی تھی کھجور کی ماشاءاللہ. عیدی صاحب بھی موجود تھے اس وقت، پرائم منسٹر وہ تھا، وہ جو اخبار والے ہیں وہ تھے، تو کہنے کا وزیر اطلاعات تھے وہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیز بالکل ہی کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے کہ ایک طرف لوگ میریٹ اور سیرینہ میں افطاریاں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف میرے جیسے کئی غریب لوگ جناب شام کو دیکھتے ہیں کہاں جائیں اور کوئی پانی کا گھونٹ ملے روزہ کھولیں. تو یہ چیز غلط ہے. سر یہاں پر کئی جگہوں پہ تو افطاریوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، افطاری کے لیے دسترخوان بھی لگائے جاتے ہیں اور غریبوں کے لیے افطاریوں کا جو ہے وہ انتظام کیا جاتا ہے. نہیں یہ تو بہت اچھا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کو چاہیے ایسے ہی کوئی قریب کوئی افطاری دے رہا ہے تو اس کے ساتھ ہیلپ کر دیں، اس کے ساتھ ڈونیشن کر لیں تاکہ لوگوں کو اچھے سے اچھی چیز ملے، زیادہ لوگ افطاری کر سکیں. شکریہ جی. بہت شکریہ سر. اچھا پہلا کوشچن یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں صبر کا درس دیا جاتا ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ منافع خوری، لوٹ مار اس مہینے میں زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سب کو؟ یہ ہمارے اپنے اعمال ہی ہیں، بس اعمال ہمارے ٹھیک نہیں ہے تو ہم کیا دوسروں کو ٹھیک کریں گے؟ خود انسان ٹھیک ہو تو بہتر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہودیوں نے جو بوتل ہے وہ تو سستی کر دی ہے، اور دوسرا یہاں پہ جو مسلمانوں نے کھجوریں ہی مہنگی کی ہوئی ہیں، تو اسی سے ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ انسان کتنا مسلمان ہی ہے اپنے بھائی کا کتنا خیال رکھ رہا ہے اس رمضان کے مہینے میں، سخت گرمی کے مہینے میں. اور باقی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں. اچھا یہ دیکھیں ٹی وی چینلز پہ جو سحر و افطار کے نام پر شو کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے پرائز دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بیسک مقصد تو ہونا چاہیے کہ عوام کو تعلیم دی جائے، اسلام سکھایا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ یہ بس اپنے پیسے کمانے کے چکروں میں ہے، ایک دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ لال کرنے والی بات ہے کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں، ان کو سب کچھ مل رہا ہے، تو شاید ہمارا بھی اس طرح ہی چلتا رہے. یہ ملک نہیں سوچنے والا ان چیزوں کے بارے میں. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس مہینے کا مقصد ہے کہ اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم نازل ہوتا ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی بڑھ جاتی ہے. اگر آپ ٹیلر کے پاس چلی جائے کہ اس کے پاس اسپیس ہوگا بھی تو وہ کہے گا نہیں ہاؤس فل ہے، تاکہ اس کو اس کی منہ مانگی قیمت ڈریس کی ملے. آپ کیا سمجھتی ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ چیزیں ہمیں زیب دیتی ہیں؟ بالکل نہیں دیتی. نہیں، کیا سمجھتی ہیں آپ، ہمیں ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے ہمیں خود کو کیسے بدلنا ہوگا؟ خود سے محنت کرنی پڑے گی، اور ان کو چاہیے کہ غریبوں کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، کم ریل سیل میں چیزیں دینی چاہیے. اور دیکھیں باقی تمام ممالک میں جب یہ تہوار آتے ہیں، کوئی بھی مذہبی تہوار آتے ہیں، تو وہاں کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، وہاں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جاتا ہے. لیکن یہاں تو وہی لوگ، ہم ہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تو وہ ملاوٹ میں، ذخیرہ اندوزی میں ہم ہی لوگ تو ملوث ہیں. بالکل یہ بات تو سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. رمضان المبارک کا مہینہ، مقدس مہینہ، رحمتوں، برکتوں اور کرم کا مہینہ، لیکن بدقسمتی سے اس مہینے کے آتے ہی ملاوٹ خوری، ذخیرہ اندوزی اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا ہے. کیمرہ مین وقاص کے ساتھ نازیہ حسین، رسائی ٹی وی، اسلام آباد.